Kesam Tripura Hamkrai Menteri Member Kumar Jamatia Tabuk Tripura Mothani State Observer Shalbrumno Tripura Hase Kitingi 2023 Bidan Choba Chongmariwa Batane Tripura Mothani Joto Candidate Dongno Logiruwe Chubai Tongo Koksa Panda Akro Khai Tongo Tini Haikino 12 Takro Jola Assembly Amse Khobja Candidate Bishojit Colonel Logine Tango Choikia 12 Takro Jola Assembly Khobja Shanti Nagar Burichok Para ADC Village Aro Koktama Thunarwa Shinja Thaniwo Kesam Menteri Member Kumar Jamatia Saka Joto Parti ni Bishinguna Kisha Misha Kesekerang Tomanyo Piaba Abnu Ukulu Tony Woi Coba se Potor Kok Coba se Thangka Khalina Ngai One last fight get the triple lense Mas Ramai Nishaka Ini 2023 ni election, Viধানসভা election. Awak kaisa beti krom nai. Balai ke special sing saimano. Tanggu hingke. Sing eta bosor porego, 17 বছর porego, 5 porego. Tabon puilla. Sing antuli dol. Sing 42 জন basagu. Obo thung tomaya. Sing 42 জন tin candidate tongo. Or bisigo buri rok tongo 6 জন tongo tin burui. Aba ekta balai kini mana singsa. Ajigo antuli dol lo buri rok suduk maya. O kepe. Tini Maharashtra netrite. Tini buri rok hani suduk maka. Sing 11 জন basago. Sing pas ke sing sorga khaimano. Sing wansung obono. Sing ekok play tini Tripura Motha. Sing sorga khainai. Obo sing wan chokma. Tai. Sing boro balai ke srangjak ang state observer. Tripura Motha ni state observer. Ang serati par bui tongo. Usang thang khai dam thorago. Dam thora 3-4 jon ang bar meeting khaika. Tini 10 da kam jon pura meeting khai thaika. Aring boro bhaino. Balai khane khushi. Balai khane kasrang. Tini Sudaro ya ni Russia bare bang thangka ini ayam korbu bang thangka sarati purang prai burikha khoyo thangka o khepego angkhakago Maharashtra je samani kok abo nangnai Maharashtra sago last fight jiti ko to jitenge harenगे sin jokno pati to gisa da problem tongnai no ab to joto perfect lai ya edi siti gisa tongnai no ab to amono mabuchi lai nai tangkheba ani amono biswas amono mo sago Ana morabu saka nang tabata sidi ang bacalia sini jeng tabor neta nilo saimano sini bikarang khol bobo ekdom jugo neta sini bagai bo ebe experience bikarang lo bacalia sekaba selakya sini Rajasur Deborma bo bacalia sini da Jagdish tong bo bacalia sini da Dinesh sang tong bayo da Sidam tong bayo ro chotun neta kaham afano jeng sacrifice khaleka mora borong bujok khabo abo kono beparia jeng ang nije khud bacalia mora sago Kang bahasa tongmani, jeng nailai jeng surga payung ke onek kisi tongmu jeng aro, boneng bakatnya kau kia, ang Maharashtra jeng sekarang sepeda baca liya, bo bana sama bareng betabat sesidi, neng sarate bagurin nang nai, neng orang neng kaisa jangan neng daya neng sarate bareng neng nyata sih, sara barang bos neng nyata ngai tongmu, abang ngai, om hanya jeng mabu cile nih hesi, hamno, kintu cini Maharashtra proman kerikha, boni kau buseng khanago boni basan bu khanago, cini Tripura Motha kono komunal party ya. Di prasa sini patia, hece raja boni bakhabalai kuar besar balai kaham, bojoto no surika, abangui, tahu joto Tripura sini Tripura rajan Jonagon rock, people of Tripura, tema Wancha, tema Triprasa, tema Muslim, tema Kristen, tema Buddhist, tema Hindu, joto no salaigo, ek mata Tripura go, tin neta tonggo, enggak kaisen tonggo, tin bubagara, kode kisu Deborma, boni netrite, joto no bono bias khayo. Wantharo bias khayo bono Muslim bias khayo sarati prang borok dak bias khayo au jeng man kacin neta tini Maharashtra jeng man kha bo masana Tripura jago joto boroni bagai joto dokhani bagai bo shanti to omanai bo unnoti to omanai development to omanai obona joto bias khayo boni bagai angkha kago jeng balai khene tini kapal kaham su Tripura sani bagia সমগ্র ত্রিপুরা জনগণের বাগৈ কপাল কাহাম 2023 একটা হিস্ট্রি নাই ইতিহাস তৈরি নাই চিনি বাং কপাল কাহাম নাই অবন जों যত ওয়ান সপ্তম চিনি जों একক নো जों পাস খাইনাই जों সংখ্যা গরিষ্ঠ মাননাই আগে जों 42 তা जों বাস আগো আগে তো जों गोबां सिबोस बासिया जों जेखुनु पार्टी नायदि कांग्रेस बुकां बासामाया सीपीएम रो बासामाया ताव एकमात्र सीपीएम बा बीजेपी बाय ত্রিপুরা इवन बीजेपी रो फाइनो 55 बर बासौ पाता बर बासामाया गे जों Tripura Motha 42 ता बिसियाव जों खागागो जों 30 नि उपरं नाय अबन जों बिहास खायो नि एफानो ani ma ang mode paus khaito जों जतन सालायो तिनत्रि Tripura Motha kaisa player नाय जों किंग player नाय जों आरो जों डिसाइडिं फैक्टर नाय जों Tripura Motha छारा जेखुनु सरकार खालायनाया
आं जों किं मेकार नाय जों राजानो खेला खालायनाय तांखे ताबो जत जनगण साइ दंग महाराष्ट्र एक যোগ্য दंग बमासन नेता दंग त्रिपुरा राज्यको शान्ति तो अमानाय उन्नति अमानाय तै जतनो साइ तो अमानायसि और ताबो बनि बागै শুধু ত্রিপুরা সিমিয়া न साइमान जत साइमान अब त सारा उत्तर पूर्वांचल तीन बबागर हाइना ताकरै सारा भारतबर्ष पन्जिबन ताबो मानैमा दंग नों दिल्लीबो थांदि बनाव जत मानायबो सु दिल्लीया बेन विश्व रिसेन्टलि नै दुइ तिन मास थांबाय लन्डन न सारा विश्वनि बरला साइमान तातो मेडियानि जुग ससियेल मेडियानि जुग जतनो ताबो उसांग वांगा बरक फाय बेंगलुरुनि साउथ इन्डियानि महाराष्ट्र मालाय फायो नियाफ्राबो आं थांगौ नि हायद्राबादनि बरक वां फायो हायद्राबादनि दिनै तेलेंगाना नेता रक आरो बर सेपारेटिस्ट मुभमेन्ट खनि रक दिनै सुप्रिम कोर्ट लयार रक बर जत फायबायगो तिप्रागो बर अबजार्भेसन फायबायगो बनिबा आं खाकागो अ खेपेगो सिनि बेलाय कपाल काहामनाय जों नाखिन दं बिसि दिन दिग्लिया दिनै 16 तारिख चंमा रेंनाय दिनै प्राय 8 तारिख होना दिनै जों 16 तारिख बिसिङाव जों सायमानाय 2 तारिख जों लेखानाय ओंखायनो आं खाकागो ते एक दुइ सप्ताह नाखिन दं बायदि जतनो ताबो जों खासरां लायो जोंनि बिसिङाव जों टुकटाक जोंनि प्रब्लेम दंमोन एरि अब उमाने आब्रानो जतनो पावै थांगै एकमात्र अमनो फोकस दिन हरमन जों बुबागारा नेतृत्वे जों गप्लायनाय दै चिन्तिब्रा सरक ए सत्तिब्रा सिमिया सारा तिब्रा बरक रक जनगण रक हाममारि माननाय